हांव देवदास प्रभुगांवकर पिळगांव। आतां आमी जे उबे आसा ते सर्वे नंबर 158/1 कुमदाद पिळगांव आनी तसोच एक आमच्या ओपोजीट एक सर्वे नंबर आसा 27/0 तो कुमदाद त्या आनी आतां जे हांव उबो आसा 158/1 आनी बोर्ड पयलो आसतलो वयर लायला आमी तो बोर्ड तो कुमदाचो बोर्ड लायला आनी कुमदादची जागा आनी म्हाजो आजो आहा पळय वासू सदाशिव परब गांवकर हो ऑप्शन होल्डर आणि टेनंट म्हणून लागला ह्या जाग्याक आणि ही जागा आमच्या कडेन म्हणजे एक 80-100 वर्सां आमच्या पोझिशनान आसा आणि ह्या जाग्यार आमी आतां हांगा तुमकां पयलो आसतलें की आमी हांगा आडो घातला। हो रोड आसलो पयलीं पासून पण हो फक्त फार्मर आमी आसा फार्मर्स आहा ते काजी खातीर आमी यूज करताले पण ही वेदांता जी कंपनी आसा त्या कंपनीन हो आपलो प्रायवेट ओर म्हणजे आपले प्रायवेट रस्तो प्रायवेट ट्रान्सपोर्टाक यूज करपाक लागले आमचो ओर व्हरपाक म्हणून आमी आतां तांकां आतां रेस्ट्रिक्शन घातलां। आतां 1 एप्रिलाक आमी हांगा पयलो आडो घातलेलो 4 एप्रिलाक तेंच्यांनी हो आडो मोडलो तो बीन तेन्ना रातचो मोडलो इलिगली। मागीर आमी कंप्लेंट केली मागीर आमी गेले पोलीस स्टेशनाचेर गेले। पोलीस स्टेशनार आमकां पोलीस अधिकारी आहा पळय तेंच्यांनी आमकां आनी ऑपोजीट पार्टी म्हणजे वेदांता तांकां आपयलें कित्याक तो हो आडो मोडलेलो वेदांता की तांकां विचारलें तांकां आपयलें कित्याक खातीर सेटलमेंट म्हणजे सांगपाक की बाबा तुमी थंय लॉ एंड ऑर्डरचो इशू जावपाक जायना ह्या खातीर आमकां आपयलें सांगपाक की तुमी आनी ते कांयच भानगडी करपाक जायना म्हणून प्रॉपर्टी मॅटरान आमी इनवॉल्व जावंक शकना फक्त लॉ एंड ऑर्डर जावंक जायना म्हणून आमकां आपयलेलें आनी त्या पोलीस स्टेशनारूच आमी क्लियर केलें की आमी आमचे सगळे डॉक्युमेंट्स आमचे ओनरशीप घेवन आमी थंय पोलीस स्टेशनार गेलेले आनी तांकां वेदांताकूच सांगलेलें तुमी डॉक्युमेंट्स घेवन या म्हणून पण तेंच्या कडेन एक सिंगल डॉक्युमेंट ना प्रूव करपाक की बाबा ही जागा तेंची म्हणून पण आमी सगळे डॉक्युमेंट तांकां दिले। हांव गेलो स्वता कुमदादचो एटर्नी गेल्लो आनी आमचे बाकीचे कुमदाद मेंबर गेलेले आमी सगळे डॉक्युमेंट व्हरून दाखयले आनी पोलीस अधिकारी कन्विन्स जाले की ही जागा आमची म्हणून आनी पण ते कांयच करूं शकना म्हणून मागीर आमी येयले। आतां आमी परत हो आडो घातला आयज ते आतां पळोवया कितें करता ते ही एक जाली गजाल। दुसरी गजाल म्हणजे कितें म्हणटा की ते आयज आमचे ते ट्रान्सपोर्ट करपाचें आसतलें हांगासून त्या खातीर आमी स्पेशली आडो घातलो आनी आमी रावलेले। आतां पळोवया आतां फुडें कितें जाता तें। आतां जर तेंच्यांनी जबरदस्ती केली आनी व्हरपाचो प्रयत्न केलो ट्रान्सपोर्ट तुमच्याच प्रायवेट रोडाच्यान जाग्याच्यान जाल्यार तुमी कितें करतले? एक्चुअली कायद्यान तांकां रायटूच ना हांगासून ओर व्हरपाक। आतां पळय लॉ एंड ऑर्डर केन्ना जाता ही जागा आमची आमच्या जाग्यान जर आमी कितें आतां आमी हांगा प्लांटेशन करूंक सोदता आमी थंय पयलें आसलें हांगा प्लांटेशन केलां आनी थंय प्लांटेशन केलां आनी आतां आडो घातला पळय आड्या भितर आमी आतां प्लांटेशन करतले मेडिसिनल प्लांट लायतले प्लस काजू लायतले प्लस आमचे पणस जावं जांबळां जावं कशी कितें जागा आसा पळय आमकां प्रोडक्शन कितें गावता पळय ते आमी हांगा लायतले। आतां आमी जर हांगा रावले आमी आडो घातलो आनी समजा प्लांटेशन करता लॉ एंड ऑर्डर केन्ना जातली जेन्ना जर ते वेदांताचे मनीस येयले म्हणजे संतोष मांद्रेकर बीन तो हांगा हेड आसा ते समज जर येयले तेंच्यांनी समज जर ही जागा उडयली आडो म्हणजे पयलीं ते कशें उडयताले रातचे उडयताले पळय ते समज तेणी उडयले जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर ते क्रिएट करता न्हू आमी खंय क्रिएट करता लॉ एंड ऑर्डर म्हणजे एक्चुअली पोलीस अधिकाऱ्यांनी पोलीस स्टेशनार व्हरून तांकां समज दिवंक जाय ही बाबा तेंची तुमी ते उडोव नाका लॉ एंड ऑर्डर ते क्रिएट करतले आमी करचेच ना आमकां कोणूच आडूं शकना आमी जर ट्रान्सपोर्ट आडयतलेच।